अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज यम चैप्टर 15 यत नाव हूज फॉरेस्ट्स यमुक दुयम टॉपिक डिस्कस करुन। इस करो स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 135 गसान स्टार्ट ग्रोइंग अप यानी कत पे सूर्यमानी युस यमन ये बचन जंगल निवान ये मैडम अम सज डिस्क्रिप्शन वनान अम सुंद बायोडेटा वन ये मज कित पे से गई बर्ड अत जंगलस पे लास्ट पे कब्जा आमुत कर सह परो ब्रो कुन चैप्टरस मज तो इन लूकन दिवान इन आदिवासियन और दिवान वो गसन कहें तो अम कित पे कोर वापस अत पे कब्जा अम सज लाइफ हिस्ट्री। Suryamani loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. Her mother would weave baskets from the bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. But now no one can pick up a single leaf from the forest. Writer wanan Suryamani loves the forest since she was a child. Hey, you say Suryamani madam iman shirin said gasan chor janglas maz yasa us bachpan pethe janglan said pyar mohabbat kara. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. Yel se im school te gasun us asa ye us n gasan direct wait kihin road by road us nahi gasan kihin ye us jungle maj gasan im us pasand jungle maj gasun. Suryamani's father had a small field. When you say Suryamani hund mol us imas us lokut field a imas us kamiye zameen a at pet kota nere imas anaj. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. The chaos Imson's family come karan Suryamani his Imson mol moj collect karan leaves. Yet put is mano jadi booty herbs se collect karan im jungle mans pat is imne bazras mans nith kanan. Her mother would weave baskets from the bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. Now imsons merges baskets banan टोकरी बनावान यथ पे आज तम शेख यपर फत आना कन पज आना कन्य कायन बनावान मूल्य इन हेवान हमारे पास पैसे होते हैं इन मूल्य हेवान पत कर यूज तो इथे पे मज टोकरी बनावान तो फत बनावान बे करान बे पन वथरन लीफस वथर वसित पेवान यमो कुलियों पे इन बनावान इम प्लेट ही ते बाजर कनान. But now no one can pick up a single leaf from the forest. मगर वह ईचा बंदखनी आमस लागन ईचा पाबंदी आमस लागन कि कहां ते ओस fallen leaves te hekan im forest mans tulit. That is since Shambhu the contractor came there, the people of Suryamani's village were afraid of the contractor except Budyamani. She would say, we the people of this forest have a right over it. We look after our forests. We don't cut trees like these contractors. The forest is like our collective bank, not yours or not mine. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth. But that is since Shambhu the contractor came there. ये पाबंदी कार पे लज यन पे से शंभू कंट्रैक्टर और आव ठेकेदार और आव. द पीपल ऑफ Suryamani's village were afraid of contractor except Budyamani. दपा यम से Suryamani हिंद गामक लूक अमस बड़ खौफजद गमत अमस कंट्रैक्टरस निश बड़ खोचा अमस except Budyamani. मगर अकिस बगैर यमस नाव ओस Budyamani. She would say, yes, Miss Mana, would we, the people of this forest, have a right over it? Hey, is yah jungles maz rozn we loof. I say hak yah jungles pet. We look after our forests.
we don't cut trees like these contractors. Hey, أسۍ چھِ یِمن جنگلن ہٕنٛز دیکھ بال کران، أسۍ چھِ یِمن رٲچھ راوٕچھ کران، أسۍ چھِنہٕ یِمن ٹھیکدرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تۄہہِ ٹھیکدرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ یِم ژٹان کِہینۍ. The forest is like our collective bank. یہِ فارسٹ یُس ہسا چھُ، یہِ جنگل یُس ہسا چھُ، یہِ ہسا چھُ سون collective bank. اَسہِ سارنٕے ہُنٛد بینک. Not yours or mine alone. نہ چھُ یہِ میون نہ چھُ یہِ چون. Not yours نہ چھُ یہِ چون خٲلی، چونُے یوت چھُنہٕ یہِ کِہینۍ، نہ چھُ میونُے یوت، بٔلکہِ یہِ چھُ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد collective bank. We take from it only as much as we need. بینک وَنان چھِ أسۍ ییٚتہِ أسۍ رۄپیہِ تھاوو. ییٚتہِ چھُ بینکُک مطلب وٕچھتو یِم ٲسۍ سٲری لوٗکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران. یِم ٲسۍ اَتہِ زیُن تہِ آسان نِوان تِتہِ کٕنان یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ لوٗکھ کٕنان چھِ. اَتہِ ٲسۍ یِم ٹریٖز اَتہِ کھسان ٲسۍ یِہِنٛدِ لیٖوٕز تِم تہِ ٲسۍ مارکیٹس منٛز کٕننہٕ یِوان. یِم ٲسۍ یِمو پٮ۪ٹھ فٔتۍ پَجہِ وغیرہ وَنان تِم تہِ ٲسۍ مارکیٹس منٛز کٕنان. گوٚو یہِ اوس بینک جسٹ لایک بینک. یِتھ پٲٹھۍ بینکس پٮ۪ٹھ أسۍ گژھو تَتہِ اَنو أسۍ پونٛسہٕ کٔڑِتھ. سیم از د کیس ہِیر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ کہِ یِم تہِ ٲسۍ یِم جنگلہٕ منٛز مُختٔلِف ویرایٹیٖز کَڑان تہٕ یِم کٕنان یِمن ٲسۍ پونٛسہٕ میلان. تی وَنان وی ٹیک فرام اِٹ اونلی ایز مچ ایز وی نیٖڈ. ہے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بینک منٛز کَڑان چھِ، اے ٹی ایم منٛز کَڑان چھِ أسۍ. اے ٹی ایم تھروٗ اَسہِ 500 آسنا ضوٚرتھ، 1,000 آسہِ ضوٚرتھ، تیُتُے کَڑو أسۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ییٚتہِ جنگلہٕ منٛز کَڑان، مگر تُہۍ ٹھیکدر چھُو نہٕ تہِ کران، تُہۍ چھِو اَکے ساتہٕ نِوان یہِ ژٔٹِتھ. وی ڈونٹ یوٗز اپ آل آور ویلتھ. ہے أسۍ چھِنہٕ سورُے پَنٕنۍ یہِ ویلتھ یُس اَسہِ چھُ یہِ in the form of forests یہِ چھِنہٕ أسۍ اَکے ساتہٕ یوٗز کران کِہینۍ. Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. Suryamani's there would be Suryamani's father could no longer support the family on the small land. یُس یہِ سوریامانی ہُنٛد مول اوس یہِ ہسا اوس نہٕ اَتھ کم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، أمِس اوس کمے زٔمیٖن، یہِ اوس نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان گُزر بسر کٔرِتھ کِہینۍ. یہِ اوس نہٕ پننہِ فیملی ہٮ۪کان سپورٹ کٔرِتھ کِہینۍ، سُہ پکنٲوِتھ کِہینۍ. He moved to the town in search of work. یہِ ووٚتھ وۄنۍ قصبس کُن، شہرس کُن، دوٚپُن ہے اتی ژھانڈ بہٕ کینٛہہ کٲما، بہٕ کرٕ اتی کینٛہہ مٔزوٗریا. بٹ تھنگس ڈِڈ ناٹ امپروٗ. مگر أمِس بنے نہٕ اَتہِ کٲم کِہینۍ. اگر أمِس کٲم بنہِ ہے اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہے امپروٗمینٹ، یہِ ہیٚکہِ ہے پنٕنۍ روزی روٹی کمٲیِتھ، مگر تہِ ہیوٚک نہٕ سپدِتھ کِہینۍ. سم ٹایمز دیر وُڈ بی نو فوڈ ان د ہاوُس. بسا اوقات کُنہِ ساتہٕ سُہ اوس نہٕ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز آسان غذہے موٗجوٗد کینٛہہ. بٹ تھنگس ایٹ ٹایمز منیا چاچا uncle would send some grain from his small shop to Suryamani's house. کُنہِ ساتہٕ سُہ اوس أمِس سوریامانی ہُنٛد پِتر سوریامانیز منیا یس ناو اوس منیا چاچا، سُہ اوس یِمن سوزان پنٕنۍ لۄکُٹ دُکان خۄبرا اکھ اوس تٔمِس، سُہ اوس تمہِ پٮ۪ٹھ یِمن سوزان کینٛہہ گرینز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. چاچا tried hard and got admission for Suryamani in the school in Bishanpur. Here they would not have to pay for the fees, uniform and books. Suryamani would have to stay there and study. دَپان أمۍ منیا چاچا یُس أمِس سوریامانی ہُنٛد انکل اوس، أمۍ کٔر بڑٕ کوٗشش، ٹرایڈ ہارڈ، واریاہ کوٗشش کرنہٕ پتہٕ کوٚر أمۍ ایڈمِشن کس سوریامانی ہُنٛد أکِس سکوٗلس منٛز بِشن پور. Here they would not have to pay for the fees. اَتھ سکوٗلس کیٛاہ خٲصیت اوس، یہِ اوس بالکل فری. اَتہِ اوس نہٕ یِمن فیٖس تہِ پے کرُن کِہینۍ. یوٗنِفارم تہِ اوس اورے، کِتاب تہِ آسہٕ اورے تران. یِتھ پٲٹھۍ گورمینٹ آز دِوان چھُو تۄہہِ فری بُکس، فری یوٗنِفارم، مِڈ ڈے میٖل دِوان چھُ، دوپہر کا کھانا آپ کو فری میں ملتا ہے. یہِ سورُے کرنہٕ باوجوٗد چھُو نہٕ تُہۍ پران کِہینۍ. سوریامانی وُڈ ہیو ٹو سٹے دیر اینڈ سٹڈی. أمِس سوریامانی تہِ اوس یِتھے پٲٹھۍ، أمِس اوس ہوسٹل تہِ فری، أمِس اوس اتی بِہُن تہٕ پرُن. Suryamani did not want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry, Suryamani would argue. کیٛاہ وَنان چھُس یہِ انکل، دَپان چھُس سوریامانی ٲس نہٕ یژھان، سوریامانی ڈِڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو. یہِ ٲس نہٕ یژھان پنُن گام تراوُن، ہر وِلیج اینڈ فارسٹ، پنُن گام تہٕ پنُن جنگل تراوُن کِہینۍ. بٹ منیا چاچا واز فرم. یہِ منیا چاچا اوس بڑٕ اتھ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ،
यह ओस नमिस यह दिवान करने कहें दोपन ना ऐ गसन स्कूल ऐ गसन ऐ तते रोजन इफ यू डू नॉट स्टडी यह क्या ओस वनान है अगर परख न कहें वुड यू वट विल यू डू क्या करख तेल गो हंगरी तेल मरख बच सत फाके मरख सूर्यमानी वुड आर्ग्यू यह वापस वनान योर क्या why should I go hungry hey because mar फाके because रोज फाके the jungle is there to help Chacha tried to explain hey yes दपान योर वापस सूर्यमानी hey because फाके केज मार बया फाके केज रोज जंगल बकर एमी मज पन गुजर बसर पितर ओस एक्सप्लेन करा but we are being moved away from our forest hey चिना वही समझस तारान इम कंट्रैक्टर ने इम जंगल मज नेबर कड़ even the forests are disappearing तो जंगलात इत पे कुलन षटान जंगल गब हेवान गसन in their place mines are being dug hey अत जंगल जाय माइन खन यानी कान खन dams are being built अच डैम सरबंद बनावन सरबंद बन जंगल इन षटन believe me hey मेन यकीन कर it's important for you to study to understand about the laws hey मेन यकीन कर शान खतर बड़ जरूरी कि परख कर understand laws यानी पर पत वकालत हेच law part maybe then you can help to save our forests maybe then you can help to save our forests tel se hek san janglat bachit young Suryamani listened and tried to understand some of what he said the yem se booz Suryamani hilaj bozne bad aram sat to karn koshish kya wanan chumi akal yi samjhanach thank you